हो सगळो प्रोसेस हो 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जातलो. फाल्यांच वयचे न्ही कोणी. 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जातलो. डेप्युटी कलेक्टरान 7 दिसाच्या भितर सर्टिफिकेट इश्यू जातली विदिन द 7 days. सेम फॉर्म्युला पंचायती आनी गोंयांत सुमार 1 लाख घरांक कायदेशीर मान्यताय मेळटली. 1972 पयलीं बांदिल्ल्या आनी सर्वेक्षणान नोंद केल्ली घरां आतां सरकारी परिपत्रका वरवीं कायदेशीर करतले. मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळ बसकेन सांगले. कितल्याशाच घरांक आतां कायदेशीर मान्यताय दिवपाचें सरकारान थारायला. लोकांनी अर्ज सादर केल्या उपरांत उपजिल्लोधिकारी आनी पंचायत सचिव 7 दिसां भितर दाखले दितले. ही प्रक्रिया 1 ऑगस्ट सावन सुरू जातली. राज्यात अशी सुमार 1 लाख घरां आसात अशें मुख्यमंत्र्यान नमूद केले. गोंयांतल्या सगळ्या घरांच्या विशयीचो एक कन्फ्युजन क्रिएट जाता. ती लिगल काय इल्लिगल म्हणजे गावात असलेली घरां हे कन्फ्युजन आसा. त्याच्या खातीर सरकाराच्या वतीन आमी एक 3 सर्क्युलर इश्यू करता. एक सर्क्युलर पयलो जो आमी इश्यू करता हो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी इश्यू करता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन इश्यू करता आसतना द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ सच सर्वे होल्डिंग्स either first survey plan prepared under the provisional of the Goa Land and Revenue Code 1968 around the period between 1970 to 72 show the existing of the structure on the said land, and the total area of the survey holding does not exceed 1,000 square meter, and the existing structure as shown in the survey map covers at least 25% of the total area of the said plot. The Deputy Collector and Subdivisional Office may examine the relevant records including Form 1 and 14, Form D and a survey plan prepared under the Goa Land Revenue Code 1968, and if required may consult the Director of Settlement and Land Records. Upon such examination, if claims is found to be in order, may issue the certificate in a prescribed form, form number 2, upon the payment of ₹1,000. Okay. All such applications shall be disposed by the Deputy Collector Office and Subdivisional Office within the period of 7 days. Deputy Collector will issue request for the certification of the existing structure for the proposed exemption of the fresh conversion. This is an application form, and a Office of the Deputy Collector of the Subdivisional Office issue करतलो. This is to certify that the structure existing in survey number, PT sheets number, subdivision, chalta number, village, taluka, admiring area of the duly reflected in the record of the right 1 and 14 and Form D and the original survey plan prepared under the provision of the Goa Daman and Diu Land Revenue Code 1968 during the period of 1970 to 72 thereafter. Based on the verification of the above record, it is hereby certified that the said structure form the part of the settled land, and the area covered by the said structure does not require a fresh conversion sanad under the provision of the Goa Land Revenue Code 1968 for the purpose of reconstruction. ही सर्टिफिकेट जी आसा जोन आपल्या 72च्या पयलींचे घर आसा ताणे एप्लाय करून ही सर्टिफिकेट घेवची आनी तो फ्रेश न्यू कन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना तेका वेगळी कन्वर्जन सनद घेवची पडची ना. तेका डेप्युटी कलेक्टरान इश्यू केल्ली ही सर्टिफिकेट इट इटसेल्फ वर्क एज कन्वर्जन सनद. विलेज पंचायत तेका सर्टिफाय इश्यू करतलो. ओके. बेस्ड ऑन सेम थिंग दिस टायप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी देर. त्याच पद्दतीची सर्टिफिकेट्स आसतली. तितून तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रिकॉर्ड अँड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर अँड सब डिव्हिजनल ऑफिसर, it is hereby certified that the said structure is an existing legal structure and is also assessed for the house tax. हे स्ट्रक्चर हे लीगल स्ट्रक्चर आसा ही तेका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचे घर ज्याचे ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले आसा आनी घर नंबर तेका म्हाजें घर म्हाज्या नांवाचेर रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार तेका हे घर लीगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें. इधर ते रेजिडेन्शियल हाऊस किंवा ते कमर्शियल स्ट्रक्चर हे जरी असले जाल्यार तेका ते लीगल म्हणून ही पयली फावटी सर्टिफिकेट इश्यू जातली. आयज पर्यंत हाऊस टॅक्साच्या शिवाय ताच्या कडेन वेगळी कसलीच डॉक्युमेंट नासले. लोकांच्या मूळ गोंयकाराच्या घराचो प्रश्न आमी सुटावो करता. आज वेगवेगळे हायकोर्टात आनी वेगवेगळी डिसिजन जायत आसा. रस्त्याक तेकोन आसलेले शॉप सुद्दां घडये कदाचित 72 बांदलेले आसतले, ताच्या कडेन तेजे डॉक्युमेंट आसतले, ताजे म्हणजे तेजे रेव्हेन्यू आपल्या सर्वे मॅपाचेर लागलेले आसतले. रोड मागीर कदाचित केन्ना केन्ना वाडत गेल्ले आसतले आनी आमी तेका इल्लिगल म्हणत आसता. बट ते इल्लिगल न्ही, तर ते कडेन लीगल सर्वेचेर तेजे लागलेले आसा. बट तो फक्त सर्वे लागला म्हणटा, हातान तेज्या कांयच ना.
सर्वे प्लॅनाचेर मार्क दिसता तेज्या, बट तेज्या हातात डॉक्युमेंट जाय, तेज्या हातात डॉक्युमेंट जाय म्हणून तेका आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या वतीन तुजें घर हें सेटलमेंटान आसा ही एक सर्टिफिकेट दिता आनी प्लस तुजें घर हें लिगल आसा म्हणून पंचायतीच्या वतीन आनी तेका आमी म्युन्सिपालिटीच्या वतीन तेका सर्टिफिकेट दिता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.